tini haino hai borom gonangjak patal korna jomatia TPF ni ojomano sejawi haino hai koromsora 48 mile long travel subdivision ni andaro lama himbotok khailekya khadoma phunogoi tipra mothani luajima bai a khadomani himbotogo block committee ni president tipra mothani ngui Abhijit Tripura tamosaka khanai naini bagai hoyau khursathai kalayo tini wngkha tring bisikatalni salmari 22nd December 2021 o dino phano patal koinano sejamba laimani thaglaya tai busuk joratui bono seja laimani tongkho oro kok thaise bai abo sajaknai kok nia sathai kalayo thangnai 16 December 2021 khumulungo Maharaja Pradut Kishore Mariko Bahadur eba Tipra Mothani chairman no hanang pinang khaijakmani kokno rigino eba opati mungno rigino o himbotokni kok bothoma hanoi lukurokni thani sinijagui dong tai Abhijit Tripura Mothani Koromsora block level ni president Hambai, tini ino news media, print media tai press media fai manjak fai mani, tini ni rally chungje khlai mani ino je goto bigoto 16 December khumlungo kaisa TPF bai songsajak patal koina jomatiani tuidulma bai oro kaisa program khaita thantani obo human rights day actually human rights day 10 December ongmani কিন্তু আদিনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পাতাল কন্যা জমাতিয়ান যেটা TPF দল বক অর ফাই উইদাউট পারমিশন অর একটা স্কুল মাঠো ক্রিকেট ম্যাচ চলে তংমানি অরনি স্থায়রক অর বক রেলি খাইনা হিনাই জবরদস্তি ফাই বক অর ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট খাই বক অর রাজানি উপর চিনি ত্রিপুরা মথানি উপর কাইসা কক সিলজা জাকা অ্যাকচুয়ালি চুং মনে খায় এই যে ঘটনা অবনি পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত তংমানো যে বর্তমান বিজেপি IPFT CPM তথা হারমাত বাহিনী CPM আর জুমলাবাজি বিজেপি IPFT বগ্ন পাতাল কন্যানো মদত রগয় উমায়কে বক সামং সিত্রা খারেনা বাগয় চিনি ত্রিপুরা সবাই থানচন সাবাইনা বাগয় উমায় চক্রান্ত খাইতং তো পাতাল কন্যানি বিনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড जों साइमानो बिनि कुनो सपोर्टार करै त्रिपुरा राज्यको ब जे विगत जों 30 तारिखो जे समय चिनी राजधानी तुई दुमाबाई जंतर मंतर जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड दाबी समर्थने जे समय जों चबा खाना थां अबनि परे कয়েকদিন पर पाताल कइनाबो और NRC हिनि तियै बो और चबा खाना थामानि बो तामाखाय थांगा और बरनि रां मांखा बो फ्लाइट बाय थामानि सवा रां सुबाखा टोटली और बीजेपी IPFT नि मदद तंग हिनि जों मने खायो तो आगामी दिनों उमाय एक दुर्घटना जाते टाउन थों त्रिपुरा सा जों ताबक राजधानी तुई दुलाबाय राजधानी आइडियोलॉजी बाय शुधु त्रिपुरा साना এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ এখন শুধু জনজাতি না আর অন্যান্য জাতিরাও এখন রাজার আদর্শকে মান্যতা দিয়ে এখন সবাই ত্রিপুরা মুক্তের সঙ্গে শামিল আছে তাই আগামী দিনে যাতে এই এরকম পুনরাগত ঘটনা যদি না ঘটে এর জন্য আমরা এখন সবাই প্রস্তুত আছি এর লড়াইয়ের জন্য স্যার পাইথক थांनाय फेसबुक है यूट्यूब रगनुक खाते जे गोल्डन जमातिया जे TPF नि GS बो जे दातु दि सेंतु दि जों थांगय बरंना आक्रमण खाइसिना जों आते खासुगै दंलाया हने जे किनि पाताल कइनानि दाइने हाजे गोल्डन जमातिया नरकाम कखिरंग बिना एक्चुअली जे गोल्डन जमातिया जे बाफर सामानि TPF नि अंगय TPF नि बंगनि जे अब कि पॉलिटिकल पार्टी ना अब कि कोनो एकटा गुंडाराज पार्टी अपनी आदर्श आइडियोलॉजी तुम साइमया गोल्डन जमातिया बजे सामानी जे बिनि जे कक बिनि कोनो पॉलिटिकली कोनो आइडिया करै बो पाताल कन्यानि मददे भाई बीजेपी IPFT नि मदद भाई बो उमा हेके